गोटे भिखारी निज झील गौरी सहित रोला। गौरीर मार गाँव में व्यापी महामारी कारण देहांत हो जाइथिला। आ जगन को भल भाबरे दिसु नथिला। सेथिपई ताकू केउठी काम मिलु नथिला। आ बाध्य होई निज पेट पोषिबा पई निज झियो गौरी सहित भिक मागिबाकू पडुथिला। किंतु गौरी को भिक मागिबा पसंद नथिला। से पाठ पढिबाकू चाहुथिला। सेथिपई से जेबे भी गाँर सेठानी घर को बापांक सहित भिक मागिबाकू जाउथिला तो सेठी तांको पुओ राजू को पाठ पढुथुवार देखि ताकू निज पई बहुत खराब लागुथिला। एया देखि सेठानी कटाक्ष करी कहउथिला, हरिया देख दुआरे पुणी से भिखारी हेथिबो। तू ताकू किछि भी दे भगा शीघ्र एठारु। गारे गोटिए भी डाक्तरखाना नाही। आउ जदी ए अमनिसंग महामारी मो पुओ राजू को लागि जाए तो कोन करिबी। एया सुनी तुहे दुखी होई सेठु चली गले। तापरे गौरी कहिला, पापा गाँ लोके हमठु दूरे काहे की रहंती। आमे कोन एते खराब। तापरे बापा कहिले, अरे ना झियो, खराब तो आम गरीबता और तांको भावना रे अछि। बापा दिने मु डाक्टर होई तुम आखिर चिकित्सा करिबी। मुई गाँरे गोटे डाक्तरखाना मध्य खोलिबी। झियो आम पाई तो दुई ओळीर खाद्य खाइबा मध्य बहुत कठिन। ये सब तो बड़ लोकक स्वप्न। जदि मु तो पई किछि करि पारुथि। सेते बेले जने महिला गौरी को डाकी कहिला, अरे गौरी जदि तू हमर टॉयलेट सफा करदबु मु तते किछि टंका भिकरे देई देबी। गौरी तांको कथा सुनिला और तांको पायखाना सफा करिदेला। किंतु गौरी को ए कथा बहुत खराब लागिला। सेते बेले गौरी प्रतिज्ञा कला कि से डाक्टर हबो। गौरी निज बापा को मंदिर बाहर रहीम कका पाखरे बसई देला। आ से निजे अनेक दिन पर्यंत गाँ रे खेलना बिकी टंका रोजगार करबाकू लागिला। तापरे दिने गाँर शिक्षयित्री रेणु दीदी को भेटी से गाँर सरकारी स्कूल रे पढ़िबाकू जिबाकू लागिला। गौरी नीति स्कूल रो फेरी खेलना बिकुथिला आ टंका रोजगार करुथिला आ निज बापांको सेवा करुथिला। गौरी राति सारा अनिद्रा होई पाठ पढुथिला आ सर्वदा भल मार्क रखी पास हेउथिला। गौरीर साहस आ सफलता देखि सेठानी आ अन्य गाँ लोके आश्चर्य हेउथिले आ से जगन आ गौरी को ईर्ष्या करिबाकू लागिले। की जानी ए भिकारोडी पाठ पढी ओ डॉक्टर कलेक्टर हेजिबो मु भी देखुची। गौरी प्रति वर्ष भल मार्क रखी पास हेउथिला आ शिक्षयित्री रेणु मध्य गौरी को पढ़ारे बहुत साहाय्य करुथिले। धीरे धीरे समय बीतिबाकू लागिला आ गौरी बड़ हेबाकू लागिला। से निज परिश्रम आ निष्ठा सहित स्कूल रो पढ़ा समाप्त करी आगकू डाक्टरी पढ़िबा पई कॉलेज रे प्रवेश पई परीक्षा देला आ परीक्षा रे उत्तीर्ण मध्य हेला। ये खबर सुनी गौरी रो बापा आ शिक्षयित्री रेणु तुहे बहुत खुशी होई गले। पापा डाक्टरी पाठ पढ़िबा पई मते स्कॉलरशिप मते मिलिछि। किंतु एबे गौरी को निज बापा को छाड़ी डाक्टरी पढ़िबा पई शहर को जिबार थिला। से दुखी थिला। सेते बेले रेणु कहिला, गौरी तू चिंता करनी एठी सब मु संभाळी नेबी। खाली शहर जा आ शीघ्र डाक्टर हेई फेरिमु। गौरी शहर को पढ़िबा पई चली गला। समय बीतिबाकू लागिला। से निज सपन आडकू सफलतार सहित तीव्र गति रे पढुथिला। किछि दिन जाए तार कोनसी खबर आसिलानी। किछि वर्ष परे गाँ रे पुणी महामारी जोरे व्यापीबाकू लागिला। आ रेणु आ ता बापा सहित सेठानी आ ता पुओ राजू समस्ते रोग रे पड़ी गले। आ शहरर गोटे छोट सरकारी डाक्तरखाना रे भर्ती थिले। किंतु अनेक दिन पर्यंत केही डाक्टर आसिलेनी। समस्ते बहुत दुखी थिले आ निराश होई भगवान को जीवन पाई प्रार्थना करिबा लागिले। सेते बेले जने नर्स आसी कहिला, एते तुमको चिंता करिबा दरकार नाही। आज सरकार तरफु शहरर सबठु बड़ डाक्टरानी एठी के आसुचंती। ये खबर सुनी गाँ लोके बहुत खुशी होई गले। सेते बेले डाक्तरखाना रे गोटे कार आसी पहुंचिला। सेथिरु जने डाक्तरानी ओल्हेला। नगर सरपंच ताकू फूलमाଳ देई तांकर स्वागत करले। जेबे से डाक्तरखाना भीतर को आसिला समस्ते ताकू देखि आश्चर्य होई गले। कारण से डाक्तरानी आउ केही नुहे सेही भिकारुणी झियो गौरी थिला। गौरी निज बापांको पाद छुई तांकर आशीर्वाद नेला आ तापरे से सब गाँ लोकक चिकित्सा करिबा आरंभ कला। गौरीर चिकित्सा रे किछि दिन रे समस्ते ठीक होई गले। गौरी निज बापांको आखिर ऑपरेशन करेला। तांको आखिर रश्मि फेरी आनिला। गौरीर परिश्रम निष्ठा आ सफलता कारणरु आउ थरे पूरा गाँ महामारी रोगरु संपूर्ण भाबरे मुक्त होई गला। आ सेठानी सहित बाकी गाँ लोकंकु निज भूलर पश्चाताप हेला। समस्ते गौरी को फूलमाଳ पिंधेई ता नार जय जय करिबाकू लागिले। आ एया देखि गौरीर बापांको छाती गर्वरे फुली उठिला। ताहेले पिला माने एई कहानी रु हमकु
ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ କି ଯଦି ଗୌରୀ ପରି ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଠା ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟର ସହିତ କୌଣସି କାମକୁ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆମକୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ ସକୁବାଇ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା, ଭଡା ଘରେ ରହୁଥିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁକୁ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତା ନାଁ ଥିଲା ରାଜେଶ। ସେ ପାଠ ପଢାରେ ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଯିବା ପରେ ଘର ଚଳେଇବାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସକୁବାଇର ମୁଣ୍ଡରେ ପଡିଲା। ସାଙ୍ଗରେ ରାଜେଶର ପାଠ ପଢାର ବୋଝ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସକୁବାଇ ସର୍ବଦା ଭାବୁଥିଲା କି ତାର ପୁଅ ଦିନେ ବଡ ଅଫିସର ହବ। ସକୁବାଇ ଯେବେ କାମକୁ ଯାଉଥିଲା ତ ରାଜେଶ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଯାଉଥିଲା। ସକୁବାଇ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ବାସନ ମାଜୁଥିଲା ଆଉ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଥିଲା। ଆଉ ରାଜେଶ ବସି ବସି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଖବର କାଗଜକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନରେ ପଢୁଥିଲା। ଦିନେ ଯେବେ ରାଜେଶ ଖବର କାଗଜ ପଢୁଥିଲା ତ ଜଣେ ମାଲିକାଣୀ ବହୁତ ରାଗରେ କହିଲା, ଆରେ ରାଜେଶ, ଖବର କାଗଜ ପଢି କଣ ତୁ ବଡ ଅଫିସର ହେଇଯିବୁ? ୟାଠୁ ଭଲ ତ ମାଙ୍କ କାମରେ ହାତ ଦେ, ଅତି କମରେ ତାକୁ ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ରାଜେଶ କହିଲା, ମାଲିକାଣୀ ମତେ ବଡ ଅଫିସର ହେବାର ଅଛି, କଲେକ୍ଟର ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ବହି କିଣି ପାରିବୁନି, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଖବର ପଢୁଛି। ମାଲିକାଣୀ କହିଲା, ତୁ ଆଉ କଲେକ୍ଟର ମୁହଁ ଦେଖିଛୁ ନିଜର? ଆଉ ମାଲିକାଣୀ ଜୋର ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସକୁବାଇକୁ ଏକଥା ବହୁତ ବାଧିଲା ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ସକୁବାଇ ବାହାଘର ମାନଙ୍କରେ ରୁଟି ବନେଇବାର କାମ କଲା। ସେ ଏକା ହିଁ 15-20 କେଜିର ରୁଟି ବନଉଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସକାଳେ 3ଟାରେ ହିଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲା। ତା ସହିତ ରାଜେଶ ମଧ୍ୟ ଭୋର 3ଟାରୁ ଉଠି ଯାଉଛ ଆଉ ଏ ଲାଇଟ୍ ଜଳଉଛ, ବିଜୁଳିର ବିଲ୍ ଅଧିକ ଆସୁଛି ତୋ ପାଇଁ। ଏଇଠି ତ ବିଲ୍ ବେଶୀ ଦିଅ, ନହେଲେ ଘର ଖାଲି କରିଦିଅ। ଆଉ ଘର ମାଲିକ ରାଗି ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜେଶ ଲଣ୍ଠନ ଜଳେଇଲା ଆଉ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଲୁଅରେ ରୁଟି ବନେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି ହିଁ ରାଜେଶ କିଛି ବର୍ଷ ମନ ଲଗେଇ ପାଠ ପଢିଲା ଆଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜେଶର ପାଠ ଦେଖି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତା ଗୁରୁଜୀ ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଆଉ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ରାଜେଶ ତ 22 ବର୍ଷର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କଣ, ରାଜେଶ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ସେଠାରେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିଲା। ସେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ହିଁ ବହି ପଢୁଥିଲା। ତାପରେ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆସିଲା, ଯାଉ ଯାଉ କୌଣସି ଗାଡିବାଲା ପାଖକୁ ଧକ୍କା ମାରିଦେଲା। ରାଜେଶ ଭୂଇଁରେ ପଡିଗଲା। ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ହାତରେ କ୍ଷତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋ ହାତରେ ତ କ୍ଷତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବି ଝରୁଛି। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବି ନା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ? ଯଦି ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଏ ତ ମୋ ପୁରା ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋର ରହିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ଦବ? ମୋର ତ ବାଁ ହାତରେ କ୍ଷତ ହୋଇଛି, ଡାହାଣ ହାତ ତ ଏବେ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ହାତରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବି। ଆଉ ତାପରେ ରାଜେଶ ସିଧା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗଲା ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା। ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ରାଜେଶ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ଚିକିତ୍ସା କରେଇଲା। ରାଜେଶ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରାଜେଶ ଫେରି ମା ପାଖକୁ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବା ଦିନରେ ମା ଖବର କାଗଜ କିଣି ଆଣିଲା ଆଉ ରାଜେଶକୁ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ କହିଲା। ରାଜେଶ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଖି ଜୋରରେ ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମା ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତୋ ପୁଅ ଅଫିସର ହେଇଗଲା, ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି ମା। ଇଏ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କଣ ବୁଝିଲେ କାହାଣୀରୁ? ଆମକୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ। ଦୁନିଆ ଆମ ଉପରେ ହସୁ ବା ଥଟ୍ଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବା ଉଚିତ। ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ।